Guys, ang pag-isa guys. Yan. Isa natin yung bawang. Yan. Sunod natin yung sibuyas. Simulan natin ang pagluto ng tukneneng. Kwek kwek kekiam. Yan. Mikus-mikusin na yan. Yan guys, ilagay natin yung bell pepper. Yan. Ilagay na rin natin siyempre yung paminta. Pang mabilisan na kasi maghatid pa tayo ng mga burikik sa school. Saka bitsin. Magic sarap. Saka tukneneng. Saka siyempre itong ano. Yan. Pork cubes. Ilagay natin yung mushroom. Yan. Mushroom. Tapos, ilagay natin guys yung all-purpose cream. May nakahula na ba guys? Parang wala guys nakahula guys ha. Sige lang ang lapit guys. Guys, luto na. Bakit nga ba nilalagyan ng tube ice ang karne? Bakit nga ba may tube ice na kasama? Yan guys. Para saan yung tube ice guys? Yan guys. Creamy guys oh. Sauce. May kasamang tube ice pa yan guys. Kaya napakasarap. Yummy. Pang YouTube to guys, pang YouTube. Napakasarap guys na ulam guys. Sauce. Tukneneng talaga guys, tukneneng ulam. Tilawe. Yan guys, luto na yan guys. Kung umabot ka sa video na to guys, pa-like and share and follow. Thank you so much. I love you all.